What's up mga koys? Mayong buntag sa tanan and happy New Year para sa ato ang tanan no. So kung inyong makita, nagabiyahe mi karon kay mag-extend mi sa amo ang New Year's celebration no sa Paliton Beach. So karon guys, mao pay pag-abot nato sa Paliton Beach no. So mao ni siya ang view dinhi sa gawas, mao ni ang parking area at the same time ang entrance. So karon pasulod na ta sa Paliton Beach atong tan-awon kung unsa kanindot ang ginaingon nila nga dayuhonon kayo og mga turista. So dinhi na ta sa entrance and then ato nakita si Kuya dinhi no naga-prepare siya og kaning ginatawag nga sulwaki. So kining sulwaki guys, mo ni siya family sa tuyom pero mas lami ni siya nga kaunon. Kung inyo makita guys, nindot kayo no, daghan kayo siya sulod and ato ni siyang hulaton nga malimpyuhan tanan kay para nga ma-enjoy nato unya ang pagkaon. Lami ni siya nga butangan og suka at the same time atong ihigupon ang iyahang duga no. Kung inyo makita guys, anang nasa sulod niya mao na siya ang ginakaon. So kana ginalimpyuhan pa ni Kuya para nga i-serve na lang unya no after nga malimpyuhan tanan og ma-enjoy nato ang pagkaon and para makapaniudto na punta no. Kay nag-prepare na silang pagkaon dito sa amang rentahan nga table and then nagkulat na lang pud sila didto para nga maka-prepare na tanan and then makakaon na ang tanan no para ma-enjoy na pud nato ang pagpangligo unya sa dagat. By the way guys, naday may karon diri sa Paliton Beach. Located ni siya dinha sa Municipality of San Juan, Island of Siquijor no. Kung inyo makita guys, unsa kanindot ang beach no. So limpyo kayo siya. Mandayohonon yung kayo nga beach dinhi no, one of the tourist spot nga ato makita dinhi sa Island of Siquijor. So kung inyo makita guys, unsa siya kalimpyo yung ang palibot and at the same time daghan kay mga tao dinhi. So karon nga time wala pa kayo tao kay sayo pa man no. So taud-taud ni unya magdaghan na ning tao tungod kay daghan mga foreigner nga nagaanhi dinhi, klase-klase nga mga lahi no. So karon guys, nag-videohan ako ni sila nga mga nangaligo, mga kauban ako ni sila no nga nanganhi diri ni ganina. So kana siya nangaligo sila, ang uban nang nakayog bangka. At the same time naga-enjoy no sa ato ang New Year's celebration no. So by the way, extended lang ni siya sa amang celebration kaganinang kadlawon tungod kay naka-decide ang mga kaubanan nga makalaag no sa mubo nga panahon tungod kay kita man nato nga na busy ang matag usa, daghan kay mga business, daghan nga mga ginahimo pero nga hatong hatagag panahon ang bisan mubo lang nga panahon ang pag-enjoy sa kinabuhi no. So kung inyo makita din na guys, daghan naghinay-hinay nagkadaghan ang tawo, dugok na no, daghan mga klaseng ng mga tao atong makita diha, mga foreigner ang uban, mga nagkalain-laing lahi sa tibuok kalibutan no nga laag dinhi. So karon nga time guys, pauli nami tungod kay nahuman nami og ligo no. Wala na ako ipakita ganina kung naligo mi, wala na ako na videohan tungod kay nag-enjoy mi og pangligo. So karon ana nimi sa dalan no, papauli na may dinhi sa Larena. So on the way na may guys, at the same time one of the suggested god ang Paliton Beach nga maliguan tungod kay limpyo ni siya nga lugar, at the same time mao ni siya pinakasikat pod nga liguanan dinhi sa Siquijor. So kung inyo makita guys, na nami sa highway no, nagabiyahe nami pauli sa amang matago sa Kapanimalay. Gina-enjoy ra gid namo ang time no kay medyo kapoy nagyot ang lawas gikan sa pagpangligo kaganina no, kay nag-enjoy gid tag pagpangligo uban sa mga bata og sa mga hamtong pod nga naligo kaganina. So kana lang sa guys, on the way na ta pauli sa ato ang Panimalay no. Kung inyo makita guys, naragyud sa daplin sa highway ang mga beaches no diri sa Siquijor and mas dool ra gyud kay siya, accessible ra gyud kay siya para sa ato ang tanan no. So kung namoy available and you are willing to visit diri sa Siquijor, you're welcome, you're always welcome dinhi sa ato ang isla no. Okay guys, sa atong pagpanglaag ilabi na sa mga holidays no nga atong i-spend time para sa pagpanglaag and God bless.